Daghan magini kay magpasabak unta. Hoy, matamukan ka. Idol Elias, dili kasabak akong asawa ron kay gihubagan. Pwede ako na mo sabak. Asa man dapit nahubagan nimong asawa ya? Matagtiki. Sa kuan diri. Hoy! Nahubagan? Asa matagtiki? Di matagtiki? Ay oya kay og mosabak manggod saya kay pagkuan mabangga yang paa diri makuan masulod tawon na. Magbuto ang matagtiki, maulian niya na ano. Oh. Bitaw. Unsa kuya? Unsa? Elias, pabuntisi akong asawa. Hoy! Sige daw. joke lang kuya. Oh, atik lang. Kining tanan ngayon makita diri sa tubangan entertainment lang ni tanan. Walay halong kabastusan, lingaw-lingaw ra ni ato ah. Sinabtanay lang ang tanan. I love you sa inyong tanan. Isa ka sakit to. O niya, katong mga gipagbiyaan diha nakamove on na wala pa. Wala pa gidi ay. Wala. Kung wala pa ka nakamove on, ako na lang magpaayos imong kasing-kasing be. Oo. Bitaw. Sa kana maguyab yan, nagbulag na wala pa. Wala pa. O ana gyud ayo gyud mong bulag kay dili na limang masakitan. Kay bisan ako mismo sa na i-share nako sa inyo karon i-share gid ako ni karon ako ni pagawa sa tinuod lang. Wala man gid ako ni gipang istorya pero iingon nako ni sa inyo ha. Ako sa tinuod lang ni agi jud pugog paghigugma. Gihatag nako tanan higugma ko sa isa ka babae. Gihatag nako tanan. Gusto niya nga oras akong gihatag. Tanan niya nga gusto nga bagay akong gihatag. Pati akong tibuok pagkalalaki ako kong gihatag. Pero wala man po ko nagmahi anak nga nakuha niya kong pagkalalaki kay laming mampod. Oo, sa tinuod lang. Ingani maguna siya. Bisan pag ihatag ni mo ang tanan, ug dili ka worth it para saya ipuli ug ipuli gyud kaniya. Ang nakabait pa gyud anak gipuli man galing ko pero sa ako apa jong barkada. Sa likod. Naing anak diri nga gipuli sa mga barkada. Daghan-daghan gyud po dayta maayo kay nakoy kauban.